chavales, ¿qué pasa? Aquí voy 18 con un nuevo vídeo. Estamos en Dragon Age Origins, capítulo 8. Si os acordáis, en el anterior capítulo llegamos al Othering y estuvimos hablando con Alistair y con Morrigan sobre qué íbamos a hacer después de, con los tratados y cómo derrotar al archidemonio. Si os acordáis, dijimos que utilizaríamos los tratados de los guardas grises para conseguir un ejército para ir a luchar contra los engendros tenebrosos y matar al archidemonio, que es nuestro objetivo principal. Vinimos a la taberna y conocimos a Leliana, una hermana de la capilla. Y también nos encontramos otra vez con Rowan. Rowan no. A ver, ¿cómo se llama, tío? Roland, Sir Guilmore, así se llama. Y así que vamos a seguir por aquí. A ver, este tío da una misión. Este no, este tío. You're here about food. Take it up with that bleeding runt by the chantry. I got other gear to sell. Whole mess of refugees come in and leave near every night. All have hungry bellies, sad tales, and mementos for barter. I sold that bleeding merchant outside about half my larder 2 weeks back, and now he's charging outrageous sums for all my food. Eso es verdad, que lo solucionamos el problema. Me he ocupado de él. You did? Well, I don't know what to say to that. Thanks. Si tú tienes algo, venga de los dioses muertos. Tiene pinturas, anillo de oro, fabricación. You're here about food. I got other gear to sell. Check the chanter's board about venenos. Don't suppose Sí, you know Morrigan anything sabe de about, los venenos. Poison. I figured if I kept asking, I'd find someone. Morrigan I'd sabe. pay good coin for some simple poison. Something to slow them beasties down or make them think twice. Well, there's herbs in the North Wood. I don't really know what you need, though. I might have some. A ver, Lothering. Propuesta venenosa. Elaborar un veneno para Barlin. El granjero Barlin quiere colocar trampas venenosas en su granja para protegerla de los monstruos y otros intrusos. Te ha pedido que prepares un veneno para él. Con 3 frascos será suficiente. A ver, Morrigan, ¿dónde estás? Voy a separarlo de los venenos. Vale, necesito los extractos de toxina para crear ponzoñas. Sí, necesito extracto de veneno. Vale, aquí hay algo más. Cliente. Nada. A ver. No para mí nada. Cojo todo. ¿Y este As tío? I live and breathe, you're the Grey Warden everyone's been talking about. Yep. I represent the Blackstone Irregulars. We're a mercenary company that fell on hard times after the war with Orlais. I'm sure you know that times are getting worse every day. With your help, the Irregulars could be of use to Ferelden once more. Our leaders thought you might be willing to help. Each of our posts in Ferelden will contain letters addressed to you. Unlike most who work with us, you're getting letters straight from Raelnor and Tauran, our leaders. I hope this tells you how highly the Irregulars regard the Grey Wardens. Ok. Thank you. When you've completed a mission, just return to me or any of our members stationed at an Irregulars post. We'll make sure your efforts are rewarded. Maker's blessings light your path. Carteros y gorros de Blackstone. A ver. Vale, tengo que ir a enviarles 3 cartas a estos tíos. Uno en risco rojo, uno en Lothering y uno en DNI. Vale. A ver. Vale, desertores. Vale, tengo que ir a estos sitios y conseguir las mercancías de los desertores. Vale. Vamos a continuar explorando Lothering, a ver qué más cosas tiene. Y tenemos que recoger, conseguir extracto de veneno para crear las 3 pociones que nos ha pedido, los 3 venenos que nos ha pedido el tabernero.
Did you speak to that knight yesterday? Said he was from Red. Right. Esto es mejor. So let's talk about your mother for a moment. Ya está, I'd alistar. rather talk con about Morrigan your liándola. mother. Well, there's nothing to talk about. And Besides, isn't your mother a scary witch who lives in the middle of a forest? Much more interesting. Este alistar, macho. Es que necesito una armadura de... Hostia, vale que lo mataron, es verdad. You know what's more interesting A ver. Equipo de curación. than that? Apostates, mages outside of the tower. Hay un That's cofre. illegal, you know. You did not read that in... Botas de cuero. Pues van para Leliana. Tiene botas. 1.25. Where did you? Las mismas. I hope the small letters did not strain you overmuch. Oh, we could not talk about... I saw you take the supplies from my car. Your grassland eyes are inept. Forest failed to Chasing protect would us. never God stood ¿Y este payo, tío? Radestarit, merade twasi. You aren't one of my captors. I will not amuse you any more than I have the other humans. Leave me in peace. ¿Por qué? I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the Chantry. The revered mother said he slaughtered an entire family, even the children. Hostia puta. It is as she says. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Qunari peoples. Qunari. If you haven't heard of us, that is your own shortcoming. Though it matters little now. I will die soon enough. This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the Darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for mercy's sake alone. Ahí Morrigan tiene Mercy. razón. I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alistair take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. No doubt. What help do you seek? The Blight. Are Yep. you a Grey Warden, then? Yep. Surprising. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance, it seems as likely to bring my death as waiting here. Farewell, then. To be left here to starve? Or to be taken by the Darkspawn? No one deserves that. Not even a murderer. Pues nada, vamos a hablar con la reverenda madre. They don't need you two coming to blows. Tenemos que ir a la capilla. Vamos a hablar con la reverenda madre. I'm wondering, Morrigan, do you believe in the Maker? Certainly not. I've no primitive fear of the moon, such that I must place my faith in tales so that I may sleep at night. But this can't all be an accident. Spirits? A ver, vamos a hablar con la reverenda madre. A ver qué nos dice. Refugiado, cofre. Por allí hay un cofre. There's word of darkspawn stragglers, but no sign of the main horde. We are the only hope of protection this village has now, and I will not abandon them. Este, That tío. is all. Who? May the Maker have mercy on us. I beg your pardon. I did not see you approach. Sir Donald? Is that you? Alistair? By the Maker, how are you? I was certain Otro you were templario. dead. Not yet. No thanks to Turn Logain. If Arl Eamon were well, he'd set Logain straight soon enough. If he were well? What do you mean? The Arl is stricken with an illness that threatens his life. We have found no cure, either natural or magical. When did this happen? Only a few weeks ago, but he has declined quickly. No one knows the nature of the illness, and even magic has done little to slow its progress. Our only hope now is a miracle. Every knight of Redcliffe has gone in search of the Urn of Sacred Ashes. Andraste's ashes are said to cure any illness.
but I fear we are chasing a fable. With each day, my hope dims. A ver, es verdad, tengo el objeto de misión de este tío. What? And you have his locket? And a note? Maker's mercy. Thank you for giving me these. I would never have known otherwise. Thank you. I wonder how many of us have met similar fates on this mad quest. With Henrik gone, I need to return to Redcliffe. Perhaps later I will seek out the scholar his note mentions. But I must go. Thank you again, my lady. You have been most helpful. Yep. Bye bye. Misión completada. A ver, vamos a coger cositas. Chant of light Ever wonder scattered in the if that's an darkness. accurate likeness of Andraste? Fear and Maybe she anger. was ugly. Let Maybe those she had cry buck out. teeth. Besito. On it. Símbolo de Andraste de bronce. Un regalo. Vamos a darle el regalito a... Como es de Andraste y esta es de la capilla. Para ti. Más 10 de felicidad. Be Ole. forgiven. And when the chant spreads across all four corners of the world, let it rise at last to the Está ears bloqueado of the por una Maker. Let him hear A ver, our Reverenda Mother. Necesito tu ayuda. No hay nada más. Good day, Sister Leliana. I'm surprised to see you're still in Lothering. It is good to see you as well, Your Reverence. I do not recognize your companion. Greetings. Will you be making a donation to the Chantry? Our need has never been greater. Might I suggest 30 silver? Thank you, dear woman. What can I do for you then? Oh, It might have been kinder to execute him, but I leave his fate to the Maker. Why does he interest you? a ver, porque es un tío grandullón que está ciclado y que me puede ayudar. A ver. A ver. Then his next victims might count you and me as their murderers. And what do you say on this, Leliana? You know your friend better than I. These are unusual times, Your Reverence. With us, the Qunari might do some good. I am sure of it, in fact. Were things not so desperate? Very well, I trust you. Take these keys to his cage and make her watch over you. Thank you, Your Reverence. Your trust is not misplaced. Vale, vamos a salvar a Sten. Repeat the chant of life. Only the word dispels the darkness upon them. I'm cold. I don't like this. Cállate, niño. So, let me get this straight. You were a cloistered sister? You must have been a brother before you became a Templar, no? I never actually became a Templar. I was recruited... You wish something more of me? Yep, tengo la llave. I confess, I did not think the priestess would part with it. Perhaps we have different ideas of freedom. So be it. Set me free and I will follow you against the Blight. Yeah. And so it is done. I will follow you into battle. In doing so, I shall find my atonement. May we proceed? I am eager to be elsewhere. Sí, ya tengo otro tío más. Vale. Vamos a equiparlo. Blood and damnation. Ven aquí, Sten. What? ¡Ah! Se ha bugueado. No puedo coger a Sten. Se ha bugueado. Maldito mod, macho. No me deja pillar a Sten, ¿en serio? Blast and damnation. Yes. Indeed. Of course. Blast it. Yes. Of all the... Indeed. Vale. No sé qué ha pasado, tío. Se ha quedado así, pillado. A ver. Sten, tú vas a pillar armas de dos manos. Porque eres un guerrero. Y eres grande y fuerte. A ver. Te subo hasta aquí.
Y esto aquí. Vale, apañado. ¿Qué le pongo? Qunari, conocimiento de supervivencia, entrenamiento de combate y tácticas. Y a 2 manos. Esto por aquí, esto por aquí. Y te voy a poner... para que consigas esta rama de talentos. Vale. Sí, suficiente. Be cautious. Vale. Luchador. Arquero, dañador, defensor, vale, luchador, comportamiento agresivo. Vale. Triturador chasing. Cota de malla, armadura de escamas. Le voy a poner conjunto completo. Cota de malla. Cota de malla. Cota de malla. Vale. Nada. A ver, ¿y a este qué le pongo? Nada. 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 Pues ya estás equipado, Estén. Ahora vamos al grupo. Estén fuera. Y... Indeed. Vale. Ya estamos todos. Vale. Vamos a ver estas 2 misiones secundarias que hay por aquí. Vamos a cogerlas a ver qué tenemos que hacer. Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps. Leliana. O yo, no sé. I would happily pay you to make some. But you Vale. A ver. Ahora sí te... 3 trampas de resorte para ella. Vale. ¿Quién lo tiene? Yes. Aquí está. Trampas de resorte. 1, 2, 3. Did you make any traps? Yep. Para ti. Oh, what a relief. Thank you, stranger. Para ti. Vale. ¿Qué nos pides tú, ancianita? You got a bed for the night. You taken care of. Uy. Don't need blades right now. We need... I don't suppose you know anything of tonics, medicines, or herbs. Pity. I've a dozen things to do and... Necesitaba el conocimiento de herbología para hacer esta misión. Una pena. Voy al tablón del cantor a ver si hay alguna misión o algo. Ahí también dan recompensas. No hay misiones disponibles. Nada. Pues vámonos para adelante a conseguir nuestro extracto de veneno para fabricar los venenos, parece, tío. Para el tabernero. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. No sé. ¿Y estos refugiados, tío? We done heard what was said. You're a warden. I don't know if you killed King Kalen, and make her forgive me, I don't care. But that bounty on your head could feed a lot of hungry bellies. Attack! ¿Y estos, tío? Ay, 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 el perro, a liarla. Hostia, la Morrigan, tío, cómo reparte, ¿no? Ay, ay, ay. La Leliana pegando.
Que no tenga armadura, pero bueno. Oh, shit. Te quedaste sin cabeza. Vale, creo que voy a hacer una cosa. Mierda, no tengo... Vale, iba a poner una táctica, pero nada. Vale, level up. Nivel 7. Arquero, ¿qué me pillo? Me voy a pillar bardo para ir de support. O me pillo asesino. Sigilo y eficacia. A ver, me voy a pillar esto. A ver qué rama de talentos me pone. Marca de la muerte. Marca un objetivo. Si consigo un ataque de puñalada. Es que asesino va destinada a 2 armas, entonces no es muy recomendable que me la coja. Por lo tanto me voy a pillar bardo, que es más de support y más para lo que me vale a mí. Sí, me voy a pillar más de esto. 18 astucia. Vale. ¿Qué más? Hasta que no tenga esto no puedo seguir subiendo. Así que me voy a pillar esto. Y esto por aquí. Y esta. Luchador. No, nada. Luchador. Vale, vamos a seguir para allá. Ahí va. Más bandidos, tío, en serio. Tío, pero ¿por qué me hacen a mí el focus? Que yo no quiero. Que me dejéis tranquilo. Alistar, llévate todo el agro, mariquita. Ahí te he visto. Desde luego me hace falta un Healer, pero ya. O sea, me hace falta un Healer porque, macho, me baja la vida de Alistar demasiado rápido. O por lo menos entre todos ellos se los cargan, pero es que aún así, macho, me baja la vida que flipas. Y la Morrigan no, o sea, no llega a regenerar tanto maná como habilidades gasta. Es una putada. Más bandidos, joder. Desperation is an ugly perfume. Vale. Is it just me, or do you actually think you have a chance? I am your death. Is that all you've got? Tear them apart. Vale. Ah, no, Alistar, level up. A ver, Alistar. Tú vas con escudo también, así que necesitas de esto. Cobertura con el escudo, muero con el escudo, 25 de fuerza, 20. Esto nada, vale. Escudo. Este es mucho más recomendable. Vale. As you wish.
A ver si consigo ya los extractos de veneno. Lo mínimo hoy. Aumentar la agresividad y la atención se usa a la hora de defenderlo. Interesante. This should be easy enough. Lo he cogido. Vamos a explorar esto por aquí. Amiguitas. Let's get started. Ay, mierda. Oh, sí. Estoy paralizado. Es que me encanta la habilidad esa del perro. Es bestial. Todo es tunear en área. Mira, un extracto de toxina, otro extracto. Vale, creo que ya los tenemos todos, sí. Sí, a ver. Trampera. Confección de venenos. Creo que eran 3, si no me equivoco. Creo. ¿Más gente? Vamos al ataque. Vale, yo me voy cargando a los pequeños. A los débiles. Vale. Está pegando el sabueso Mavari. Utilizar una cataplasma curativa. Let's make this quick, shall we? The battle is ¿Dónde? finished. Vaya tela. Casco. Vamos a tomar por saco. Bueno, este tiene un conjunto de armadura pesada, pues para Sten. No de cuero, nada, destruir. Para ti. Y lo que sí que he visto es que podría ponerle a Leliana. Ah, no, de 26 de destreza. ¿Cuánto tiene de destreza Leliana ahora mismo? Tiene 24. Necesita subir de nivel. Lo que voy a hacer va a ser una cosa. Blood and damnation. Yes. Voy a hacer una cosa. Es ponerle a Sten el conjunto de malla pesada. Y el yelmo del caudillo. Vale. Pues nada, Sten ya está equipado. Vale, tú fuera. Lo que me han dado, lo que no me han dado ha sido armadura. Joder, no me han dado aún armadura de esta ligera, no, de cuero. Vaya. As you wish. No me sirve. Pues vamos a entregarle los venenos ya a este. De hecho, y también tenemos que entregar la misión del tablón del cantor.
Vamos a entregar la misión del tablero del cantor y a entregar los venenos. The path of righteousness is full of hardship, but the Maker smiles upon its travelers. Vale, 3 monedas de oro, joder. Osos y lobetes. A por ellos. Y vamos a entregarle los venenos a este tío. Que te calles, niño. Coño, qué pesado. I've got a cousin in the temple. Any luck with that poison? Or you here to see my stock? Splendid! Yeah. Uli, sí, bueno, 65 monedas de plata, tío. A ver. Voy a hacer un pequeño guardado de partida. Vamos a matar a los osos y a los lobos. Y creo ya que con eso saldremos de Lothering, si no me equivoco. It's the Maker's punishment, it is. Vale, lobetes. Al ataque. Hostia, hostia. Oh, demasiados lobos. Too much wolves. Ah, bueno, lo menos son debiluchos. Morrigan está ahí dando caña, macho. Claro, es que Leliana, al no llevar armadura de esta ligera, pues como que le sacan toda la vida, ¿no? Mira, tío, que me llevas a Leliana, macho. Vale, ya está. Lobetes. Ahí está el sitio de misión. Encuentras un recuerdo. Ahí está el objeto de misión. Y aquí está la otra. La de los misiones. Vale, voy a manejar el chucho y que mi personaje ataque y utilice las habilidades, bueno, las tácticas. Ya está. Ya hemos hecho las 2 misiones. Vamos a entregar. Más rapidillas que las otras, la verdad. They say your mother is Flemeth, a witch of the Qunari Rals. They also say... Let him take notice and the stuff all... Vale. And Eileen spoke unto the masses, my... Perrete, ha subido de nivel. Siguiente, vale. Vale, no queda nada más que hacer en Lothering. Pues nos piramos. Ya lo hemos cogido todo. Ahora, marchando. Tenemos que ir aquí. Arriba del todo, arriba a la izquierda. Por aquí. Right. Darkspawn, destroy the fiends. What? ¿Engendros tenebrosos? ¿En serio? ¿Aquí? Macho, tío, perro, ¿qué haces aquí abajo, macho?
this quick. Vale, a tomar viento. Mighty timely arrival there, my friend. I'm much obliged. What? Okay. Name's Bodon Feddick, merchant and entrepreneur. This here is my son, Sandal. Say hello, my boy. Hello. Road's been mighty dangerous these days. Mind if I ask what brings you out here? Perhaps we're going the same way. Grey Wardens. My, that does rather explain a lot. No offense, but I suspect there's more excitement on your path than my boy and I can handle. Allow me to bid you farewell and good fortune, though. Goodbye. Now then, let's get this mess cleaned up, shall we? As you wish. Ah, la armadura de cuero que me hace falta. Ah, ahí está. What? Armadura laminada no me sirve, cota de malla tampoco me sirve. Tomar todo. Vale, aquí está tu armadura. Muy bien. Armadura de cuero. Ya está. On it. Con un mago de sangre y todo. Con un mago de sangre. This should be easy enough. No queda nada. Al lío. Vámonos. On it. ¿Y esto? Hostias. LOL. ¿Y esto? Bad dreams, huh? Well, it is real, sort of. You see, part of being a Grey Warden is being able to hear the Darkspawn. That's what your dream was, hearing them. The Archdemon, it talks to the Horde, and we feel it just as they do. That's why we know this is really a blight. He did. He said he felt the Archdemon's presence. Everyone just assumed he was guessing. It takes a bit, but eventually you can block the dreams out. Some of the older Grey Wardens say they can understand the Archdemon a bit, but I sure can't. Anyhow, when I heard you thrashing around, I thought I should tell you. It was scary at first for me too. That's what I'm here for, to deliver unpleasant news and witty one-liners. Anyhow, you're up now, right? Let's pull up camp and get a move on. Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, que lo votéis me gusta, favoritos, suscribíos al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.